बाट मुहे करड़ी छाड़ू आके छनके कुल बोली आके छनके कुल बोली तार कपट के मोर पिटी देउछे ये मा छोरो काहे हो मन छोरो काहे लो बाट मुहे करड़ी छाड़ू मा छोरो काहे लो बाट मुहे करड़ी छाड़ू शशि बिना सीधा मुड़त मन कसी गोटे आंत शशि तार सीधा मुड़त मन कसी रसी गोटे आन बंदी चांदी देमा रसी गोटे आन बंदी चांदी देमा टाइप कपट के मोर पिटी देउछे मनिचोर काइलो बाट मुहे करड़ी छाड़ू ये मनिचोर काइलो मनिचोर काइलो बाट मुहे करड़ी छाड़ू मामू गो ये मा आगाड़े रहो गो आगाड़े रहो हाँ हाँ माई मोहरे उड़े के फुको छे गो बुदलिया बुढ़ा के बाबू गो हाँ हाँ ये मा तो मैं किनो आशा तो मना कर ये कहत तो माउसी हाँ मते नहीं चिनी पारुछ चिनले मुई आसी छे को गोपपुरु गोपपुर आछ हय हय मुई आसी छे गोपरपुरु আর মই আতে জামো ঘরু কাদর কে আসছে তুমি मोर मामू घर काई छे गो তোমার মামু কি मोर मामू ना कहले चंद्रसेना এ মা হে বুড়া কে আছে তা है ना এ বুড়া তো পর দিন রাতে জিপ চাবি করে মরি গলা তো এ বা কোন দিন জিপ চাবি তো মরি গলা হ্যাঁ এ হাতে তামা ভেটি প্রাপ্ত যে এ বাবু हां हां তুমি কি কো তাকে মামু কহছ ओ के मुई হ্যাঁ मोर बापा ना कहले नंद राजा হই গো मान ना कहले যশোদা गो हय हय কা বলে এ তার মান না সে নন্দরাজার পিলা আসন পরে হ্যাঁ হই গো আমার তো সদা রানী ঘর পোকাই হ্যাঁ 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 ইমা ভঞ্জা তুমি গো हय हय मोर ना कृष्ण चंद्र गो হি চন্দন হমকে মুখে হরি হো হি চন্দন হমকে মুখে হরি হো হি মোর চন্দন হ কাঠ মোর গলা ন সরি কুঞ্জ বিহারী ননীকে শীত দেইছে ধরি ই কহেলা যে কলা কানু
ই কহেলা যে বাপ ধন মোর গল পাশিরে কি চন্দন মকাই মকাই হরি হো চন্দন মকাই মকাই হরি হো কি মো চন্দন কাট মোর গলা না সহি কুঞ্জ বিহারী বয়সী থাকে কহেলা চন্দন মোর গলা পাশিরে কুঞ্জ বিহারী বয়সী থাকে কহেলা চন্দন মোর হই কি বা পথন মোর কলা কান্তি হয় কি রাধামাই গো রাধামাই কৃষ্ণ তো স্বয়ং নারায়ণଙ୍କର অবତାର মুই তো সেই নারায়ণ গো ପାଦ ପଦ୍ମକେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ହର ବ୍ରହ୍ମା ନେଇ ପାଇଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଯାହାର ପାଦ ପଦ୍ମକେ କୋଟି କୋଟି ଋଷି ମୁନି ତପସ୍ୟା କରି ନେଇ ପାଇଲେ হয় গো ଏ ପ୍ରଭୁ କାଣା ଏତେ ରାତି ଆମ ଘରକୁ ଆସି बोले सीट के भाव मानी डाल के करो ଯଦି ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର नाक में तेल निकल जाती କଥାଟି ପଚାରିଲା ମୁଇଁ ବଡ଼ কথাটে পচরাবো মতে কানা পচরাবো তুমি पूरी तेरे को କହିପାରିବ হয় হয় ସତ୍ୟ ତ হয় গো ରାଧିକା ବୋଇଲେ ମୋହନ ଶୁଣ କହି ଦେବ ଦେବକୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଯେ ମୋହନ ଶୁଣ କେଉଁ ପାପ କରିଥିଲେ ତୁମର ମାତା ପିତା ବନ୍ଦୀ ଘରେ ହେଲ ଗো ଜଗତ କରତା ଯେ ତୁମର ମାତା ପିତା ଆହା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରାଧା କହଇ କହ୍ନେଇ କହ ବୁଝାଇ ଗো କହ ବୁଝାଇ ଏ କଥା ତୁହି କହ୍ନେଇ ଶୁଣିବେ ସଇ ଗো ওই কিবা পধন মোর কলা কান্নু গো হয় কি রাধামাই গো চিন দেবকী মা তুমକୁ জন্ম କରି জন্ম করিছিলে হিন্তা কায়ে পাপ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ମାମୁଁ କଂସ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଜେଲ ଭିତରେ ଭରିଥିଲେ ଆଜିକାଲି କଲିଯୁଗରେ ଯିଏ ଯଦି ଗୁହ୍ନା କରିବା ଯିଏ ଯଦି ଚୋରି ହାରି କରିବା ଡକାୟତି କରିବା ବେଲେ ପୁଲିସ ବାବୁମାନେ ଜେଲ ଭିତରେ ଭରିଛ ତୁମର ମା ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ହେନ୍ତା କାଏ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଯେ କଂସ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି କରି বান্ধিকে রখিছিলে ତ କଥା ଥିଲା ଯେ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂସ ବିନାଶ କରିବେ হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ଚେନ୍ ମା ତମକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଧରିକରି ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ିକରି ଜନ୍ମ କଲା জন্ম কলে ସେ ମା ତମକୁ ପୁତ୍ର ସୁଖ ଟିକେ ବି ନେଇ ପାଏ
ନାଇଁ ଦେଇ তুমি তো মা বলি করে তাকে নি ডাকি পাই ହଁ ହଁ যে মা যশোদা কিন পুণ্য করিছিলা যে কৃষ্ণকে জন্ম নেই করি করে মধ্যে সে ক্ষীর পান পেয়েছিল পুଅ বলি করে ডাকিছিল লালন পালন କରିଥିଲା ଆଉ ଦେବକୀ ହେନ୍ତା କାହିଁ କୁହ୍ନା କରିଥିଲେ ଯେ କଂସ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିକରି କୃଷ୍ଣକେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିକରି ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେ କରିଥାଏ ଇ ଦୁଇଟା କଥା ମତେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝେଇବେ ହଏ ଗো ମାଇଁ କମ ସେ କମ ଭଞ୍ଜା ବୋଲିକରି ଘଟି ଘରକେ ନେଇଥି ବୁଲେ ଟିକେ ବସେଇଥି ତ पेन করে দিতি তো ପାଣି ଗଡ଼େ ହାତ ଧୋଇବା ଲାଗି ଦେଇଥି कम से कम हमको कियो ଖାଇବା ଲାଗି କିଛି ଲବଣୀ ସର ଦେଇଥି ତ ଗো ମାଇଁ ଆର୍ ଚୁମା ଗୋଟେ ଦେଇଥି ତ ଜାଣ ହଏ ପଦଲେ କହି ଦେଇଥି ଯେ ପଚରାଲ ତ ପଚରାଲ ଆମକେ ଜାଣ ବି ପଚରା ତ ଇ ମା ବୁଆ ନେକେ କାହିଁ ଯାଉଛ ଗো ଦେଖ ପହଲା ଚିହ୍ନ ବି ଯିବ ବେଲେ ତମେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବନେଇ ଯିବ ବେଲେ ତମର ବୁଆର ନା କହ ତୁମର ମାନ ନା କହ ତାପରେ ତୁମର ନା ଆସ କହିଲି ପରେ ଗো ମୋର ବାପା ହେଲେ ବସୁ ଦେବ ଆଉ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ମା ଦେବ ସେ ଦେବ ପାଳନ ଏବଂ କରିଥିଲେ। ବସୁଦେବ କାହିଁ କୁହ୍ନା କରିଥିଲେ ଯେ କଂସ तुमके बंदी करे जन्म तमर माई ତମେ ପୁରା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର तमर माई का बोलु छन तमर बुआ माके नानो ଦେବକୀ ବସୁଦେବ नेबकी ବସୁଦେବ वसुदेव के वसुदेव और देवकी क्या बाप कहती क्या बाप बोले जे 500 से मन के बांधले और तमे चेल ले चलो और तमरी नंद राजा और तम माके ने बोलसो ଯଶୋଦା କ ଯଶୋଦା ପରେ ଯଶୋଦା एमने के पीनो बोले छे तमर बुआ मार जन्म कला जे पाप पाबो और पुत्र में जे पीनो ମାଇଁ ଗो ଇ କଥା ମୁଁ କାଲି କେ କହି ଦେମି ତାହା ତ ଆମେ କାଲ କେ ଆମୁ ନିବା हमने भाग ले गया चमकी रखी छे ना पुता एंती हमने केते रखी छे आप श्री कृष्ण बनंती सुन गो माई आगो बंदी हेबा कथा देवी बुझाई श्री कृष्ण बनंती सुन रे सही बंदी हेबा कथा देवी बुझाई ए सुनुथाओ मन देई राधा माई सुनिबे पंडित भाई ଆମର ଟିକରାପଡାରୁ ଟିକରା ପଡାର ପାଖରେ ଟିକରାପଡାରୁ ଆମର କରଣ ସେନାଙ୍କର ଦାଦା ହଁ ହଁ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ଆମକୁ ଦେଖବା ଲାଗି 2 ବର୍ଷରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ चाहते ତାଙ୍କର ନାତି ଏତେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରେମୀ ହେଇଯାଇଛି ଯେ हां ଦଣ୍ଡ ଦେଖବା ଲାଗି ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା ଫୋନ କରୁଛି ସନ ହର ହର ଆମେ ତ ସେଇ ବାଲକ हां ଦିନେ ବି ଆମର ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ନା नहीं ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗାଁଟି କ୍ୟାନ୍ସଲ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣୁଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଲା ଯେ 4.5 ମାସ ପରେ ଆମକୁ ପାଇଛ हां ଦିନେ ଫୋନ ଉଠାବାର ବି ଶକ୍ତି ଆମର ନାହିଁ हां ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମର ଦାଦା 1 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ हां 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚଲାବାଟରେ ଭଗବାନ ବିସ୍ମିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦିତ ବାର ହରି ବୋଲ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ ପକାଣି ହେଲେ ଆଗ କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ନାମେ ମୋର ପିତା ଥିଲେ ଆହା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଘେନି ତପସ୍ୟାକୁ ଗଲେ बोले ସମୁଦି ନଦୀ ପ୍ରବେଶ ମାଇବ ଯତନ କରିଣ ଗୋକୁଶ ସୁଖାଇଲେ ଇ କପିଲା ତା କଲା ଗ୍ରସନ ହାରିସ ସେଠାରୁ ଶୁଣ ସନ୍ଦେଶ ମାଇ ଗো ତୁମର ବାପା କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏଇଟା ହେଲା ଆଦ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ହଁ ମୋର ବାପା ହେଲେ କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ମାତାର ନାଁ ହେଲା କେତୁକା ଆଚ୍ଛା केजू खान ତ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ସମୁଦ୍ର समुद्री ସମୁଦ୍ରୀ ନଦୀ ତଟକା ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍କର ମାନେ ବଟୁ ସୁକେ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ବସିଛନ୍ ତ କପିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା ଆଇ କରି ସେଇ ତାଙ୍କର କୁଶନ କି ଗ୍ରାସ ମାନେ ହେଲା ଖାଇ ଦେଇଛି ଓ ଯେନ୍ କୁଛ करके ସୁକେ ଥିଲେ ସେଟାକେ ଗାଈ ଖାଇ ଦେଇଛି ଖାଇଦେଲା मनी एंती चूरनी के है ना ଆଗ ମାଡ଼ ମାରି ଋଷି ବନ୍ଧନ କଲେ ସୁର ବିଗାଇ ଯେ ତାହା ଦେଖିଲେ ଗୁରୁ ସେବା କରି ଗୋଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛି তো আগে দেউছি কহিরা রামাই ভাল করি শুণ তুহি
ତାଙ୍କର ପୁଷ୍କରକେ ଖାଇ ଦେଇଛି ତ କେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ କେତୁ କାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଷ୍କର ନାଇଁ ନ ସେନା ସେଇ କପିଲା ଗାଈ ଠିଆ ହେଇଗଲା ବେଲେ ଖାଇ କରି ଆରାମ ସେ ଠିଆ ଉଠିছে ତ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ମାରିକରି ବାନ୍ଧିକରି ଗୋଟେ ଖୁଟାରେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ ଗାଈ କି ହଁ ଗାଈର ଖାଦ୍ୟ ଗାଈ ନେଇ ଖାଇବା ଯେ କିଏ ଖାଇବା ଯେ ଯେ ଇ ଲୋକର ଧାନ ପାଚି ଦିବା ଧାନ ସୁକେ ଦିବେ ଯେ ଖେଇଦବା ଯେ କିଆ ଓ ଗୋ ବୋଇଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ସେହି କପିଲା ଗାଈର ମା ହେଲେ ସୁରଭି ଗାଈ 10 ଦୂର ଦେଖା ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅ କି ପିଟବାଟା ଆଉ ସହିନି ପାରିଲେ ସଖା ଆର କାଁ ବୋଲି କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ପୁଷ୍କର ଟିକେ ଖାଇଦେଲା ବୋଲି କରି मोर झियो के बांधी करी मारो मारो ठीक तो कहले आगो क्रोधे सुरभि शब्द देइथिले कंस हस्ते बंदी हबु बइले ठीक कहले केतु काट केतु ब्रह्मा तू है जानो हो देवकी वसुदेव हेले पुण गो तो आगे देली बुझाई आगो पूर्व शाप्य पई दंड भोगु छंती तो भागवते रहि को भागवते रहि राधा माई विभीषण गीते कहि विभीषण गीते कहि राधा माई तो जत्ते बेला सुरभि गाई देखि दिले सुरभि गाई अभिशाप के देते हां जेंता सामान्य पुष्कर लागे मोर झियो के मारो मारू सही परि द्वापर जुगरे कंस तुमको दुई लोक को द्वादश सिंगुड़ी रे बांधी कर रखिथिबा आउ सही परि दुख कष्ट कष्ट देबा होय सेति लागि सुरभि गाई रो अभिशाप के लागे देवकी वसुदेव कंस राजा बंदी घर रे रहिथिले कृष्ण को जन्म आद्यर के तु ब्रह्मण बदन सत्य जुगे कृष्ण वल्लभ पुरो माई गोत्रे तो आजु करे दशरथ वीर आगो द्वापरे हेले वसुदेव कपाल लिखन के करिबार कपाल रे जहार कपाले जाना भगवान लिखि दिछन सेटा घटबाटा सुनिश्चित है सखा आगो कपाल लिखन के करिबार पूर्वरु सत्यति थिला प्रेम शिला कंस ताकू बंदी कला देवकी वसुदेव पूर्व जन्म रे कपिला गाई को मारो मारिथिले बोली सुरभि गाई अभिशाप के देबारु से माने कंस राजा बंदी घरे रहिथिले अच्छा इटा सिना ना देवकी एवं वसुदेवर कथा हां हां फिरे नंद राजा दुईटा पिला गुटे कला गुटे गुरा तुमे तो से नंद राजा घर जेमा देती हां मैं से नंद राजा पिला गो हेले से जसोदा एवं नंद राजा काय पुण्य करथिले जे कि सृष्टिकर्ता गोलक बिहारी विष्णु परम ब्रह्म कृष्ण चंद्र के जन्म नै करी करी मध्य से भोर ऊपर पाई ए माहे कोलार कथा नै कहू छके जन्म हैला बेले पिला सीस कोलिया पिला गो एक तोर मनी पेट में कोलार आ कोलिया बारी कोलिया क्या देबे तो আছে गो मुई तार मां के बुद्धि बते देनी काय देखो पुष्कर मां पोलसोदा जसोदा गो तोर पिला कालिया हला नो बोल साबुन केते दिन मखावल 3 मासे रे बोल साबुन के पड़े पूरा दिसने तोर कोनी हम ननी बिगुरा हेले न माई गो ओ जे नंद राजा और जसोदा कांति लगी तुमर मां बाबा हेले हां 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 ये कथा कहले घर का ना अरे माता की जय राधा माई सुनो मोर कथा आग मूर्ख पुनरु